الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمالو أمبيفو نسلم يا كفولي أمادو وانسيما كفو نالا كدياما لوجه كلي ولي أني سنغرجي إن شاء الله تعالى. tuma dɔ la mɔgɔlu ay ka sunkaro dɔ bɛnna ni sani ye ka taga dumuni fɛn san. Sunkaro bɛna kɛ cogo min na ka hami o la, mais fɛn camanba ye an ye nana o de kɔ ka sɔrɔ n'an dun ko o bɛn an ɲa sunkaro tun bɛ ɲan bolo ka tɛmɛ dumuni ko kan. N y'a fɛ ka fɛn dama dama di ayi ma ani ni yɛrɛ ma jumalo min na mun kosɔnna n'i ko k'olu ko sira tagama a sha Allah fɛ i ka sunkaro a bɛna kɛ sunkaro ɲuman ye ya rabbi ni alu bɛɛ ka ɲa sunkaro na an ma ala m'o kɛla ɲɛ. O kun ya jumɛn mɛnɛ ye i'adatul madalimi ila ahliha, ka mɔgɔlu ka toɲɔgɔnni fɛn ka lase kɔ ma i n'a mɔgɔ dɔ to ɲɔgɔn na ka nɛni y'a fɔ a ɲɛna k'a yafa i ma, i n'a mɔgɔ dɔ to ɲɔgɔn na fana ka dugukolo nana ye dugukolo lase k'o tigilamɔgɔ ma, walama ka mɔgɔ dɔ lamara ka ka wari dɔn i ka kan k'o lase kɔ ma. Donc le fait de dérober le bien d'autrui, Allah n'aime pas cela. Il faut te repentir en retournant ces biens-là à ces gens-là pour que Allah puisse te pardonner. Donc on les conseille du conseil flânant, ihris ala kam ayatin fahimta وليس كم آية قرأت. مغشمان باي سنغر كادو تشين لي كفوكو كورنا جيني سنغر لي كونو كلابا محمد ني جبريل تنبي كورنا كران سنغر كونو عليه الصلاة والسلام شين كلين سنغرو مي سامينا كلابا محمد تنبي نسا و سنغر لبامي أينا كورنا ريفيزا نيون في شين فلا مي مودولو كورنا كرنا أي كهامي مني كفوكو نا كورنا كرنا شين جورلي dolu b'a fɔ ko n bara kɔrɔna jigi siɲɛ 10, dolu b'a fɔ ko n'a jigila siɲɛ 7. O ka ɲi, mais ye ka kɔrɔna milu karan ani aya milu karan yala ya faamu na wa? Kɔrɔna karan hali ni ma bɛɛ karan, hali na ka dan k'a fɔ ko sunkaro kɔnɔ suratul fatiha kelen pe i n'o le karana k'o faamu silamalu o nafa bon mun kosɔn na kɔrɔna bɛɛ n'a ɲɔgɔn lajɛ la suratul fatiha le kɔnɔ a kumana ala ka kilindenya kan, ala ka tawhidi kan subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif dans la lecture du Coran pendant le mois de jeûne, c'est pas de dire aux gens que tu as lu telle sourate ou bien tu as pu finir le Coran 4 ou 5 fois. Même si tu n'as pas pu terminer le Coran une seule fois. Mais il faut vivre les versets que tu lis. Ina karana chugumina ojo kanka ila télé. C'est ça l'objectif dans la lecture du Coran. Donc ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, la likan sabana sum'an sayyi'atil afkar. Adama dimbe ala nan la jarabila ko jugudula. Dolu via fola, dolu geneala, dolu namarala. Donc le Ramadan de cette année, il faut jeûner dans l'intention de parfait des mauvais comportements. Donc ikran kasundo kangeniata ka fukontigi ala nye kojugu dolu kela nyafe ye yafa oluma nyafe yo kojugu fana yo changer ala ni via folale nya sundo mini nyinanta ko ndafe ka via fo yo ngeniata ala bini ke chien folaye ala ni lila jarabila genea ube nyamoyali la jigi ala mena sundo nyina ni sungoro kaban kandan kabo genea ma wala ma sunyali fanate ye sundo ka fɔ ntigi ala yafa ɲasuɲali luguman dina se ko suɲɔn nɔbele. C'est ça l'objectif du jeûne. Le mois de Ramadan doit venir changer ton comportement et demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne plus retomber dans ces mêmes péchés-là. La likami au kofé fana slamalu sum tamaman an wasa'il at-tawasul ijtima'i. Ala nan la jarabi la ka here do ka nyebi mais
abarakel la jirabil feñe bero kadamna sanfɛ fo ka jigin duguma alimamiluguma ani mɔgɔlu an b'an teri ban an ɲa téléphone an boro réseaux sociaux lugu kan. Le temps que nous passons souvent avec nos portables dans les réseaux sociaux gâche beaucoup de choses dans notre journée. Pendant le mois de Ramadan, il faut jeûner. Il faut prendre la décision de laisser vraiment les réseaux sociaux pendant des heures. Et il faut se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse les humains. Molugutoy, y connecter qui ni di alama subhanahu wa ta'ala. Et bien, message dans la téléconom, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber. Anou na nyon nalu yo lugutoy. Il faut multiplier la lecture du Coran pour que tu bénéficies du mérite du mois de Ramadan. Pour les conseils nanay. Conseil lourna omene. Ikhtar isman min asma illah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous doit choisir un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut planer avec ces noms-là. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prends ce nom et fais les recherches. Exemple, le nom As-Salam, qui veut dire la paix. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit concernant ce nom-là? Ou bien le nom Al-Aziz, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher, il faut lire le tafsir, il faut lire les livres de hadith, Al-Bukhari ou Muslim. Certainement, le prophète nous a donné quelques conseils concernant ces noms-là. Il faut planer avec ces noms. Chaque jour, il faut prendre un nom. Inch'Allah, ce nom-là va être utile pour toi et pour ta famille. Et enfin, je vais terminer avec le monde as-sadaqa. Olé saraka islamalou kasaraka bo. Surtout que nous sommes dans un moment très crucial, très sensible. Notre communauté a besoin de l'aide. Nous avons tellement de orphelins. Nous avons tellement de miskines dans notre communauté. Fandaï acha anya communauté ro fokata dana timi. Angan ka hine nyona nyina sungaro ani sungaro tolu wolu mante ka kel islamalu. Anyi sarakabo nika suntege imiri fandama mi masika jisoro kami. Mais anu tamila uma ambe dogoni ka pla façon be bla anga domini la. Ji façon be nyamakuji ani tomiji ani bisabji ambo be bla rebakelena amba yere bana. Pendant que nos frères sont là, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à être heureux avec leur famille. Donc ils méritent. Kaban, je termine avec l'hadith du prophète, dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, as-sa'i ala al-armala wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layl aw al-sa'im an-nahar kama rawahu fi al-Bukhari wa Muslim wa kama qala alayhi salatu wassalam. Nyakuma bana kilaba Muhammad ko alayhi salatu wassalam ko momi hinila suko musolula momi hinila yatima denlula ale komi momi abraka sube ban sirla alabo braji damaka sambe ke sirla wala ma momi ana sambe sundula alabo braji takadima au sur la menero la charité, le bienfait, le partage. Pensez à nos frères qui n'arrivent pas à manger. Pensez à nos orphelins. Pensez à la communauté musulmane. Samalu wati brakbalea mais anya hine nyona nika hine alaka jonna ala be hine la subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi kasungar shemambla anzi kono ala mo kelanye kayafa amma ya Rabbi ala mo kelanye kandur mu kafirin jigi ala mo kelanye. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والحمد لله رب العالمين.